परम पुरुष विष्णु होगी श्री राम जय जय राम मने वांछा करी रहे पंचामृत होगी श्री राम जय जय राम पच थारु अंगे श्री राम जय जय राम से अंगे बाजिले पत्र होई जाए चूर श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बाण तले सूर्य लंका को देखी मन लोभ अशोक वृक्ष पर विश्राम देला तत्क्षण राम नाम शुणिला देखा दियो चित्कार से कहला खुशी देवे हनुमान कहले न सरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम अशोक वृक्ष मूल देखी एक नारी श्री राम जय राम मने मने भाविले से श्री राम सुंदरी श्री राम सुंदरी श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम जय मुदी सीता को देखाई श्री राम जय राम बोले हनुमान राम दूत मोटोई श्री राम जय राम ब्रेक ये कुछ सब तक भाई ओरसवा ये टिके ध्यान से कैमरा टिके बुलाई दे सीता का पाखरु हनु बिताय देले
हनु विदाय देला श्रीराम जय जय राम ए अशोक वनरे हनु तहु प्रवेशिला श्रीराम जय राम ए फलमूल खाई हनु खार खार तला श्रीराम जय राम ଏହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଲା श्रीराम जय राम ତତକ୍ଷଣେ ସୁମରିଲା ଶସ୍ତ୍ର श्रीराम जय राम ଗୁଣରେ ବସାଇ ବୋଲେ ଅନ୍ଧରେ ବାନର श्रीराम जय राम କିରି କିରାର ବୋଧେ ଈଶ୍ୱର ଚଳିଗଲା श्रीराम जय राम ବଜ ସମତରି ବୀର ବିଧାଇ ମାଇଲା श्रीराम जय राम ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହନୁରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା श्रीराम जय राम ରାବଣ ଦୁଆରେ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରାଇଲା श्रीराम जय राम ରାବଣ ଦୁଆରେ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରାଇଲା श्रीराम जय राम ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲା श्रीराम जय राम ହନୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଲା श्रीराम जय राम ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଲଙ୍କାପୁର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲା श्रीराम जय राम ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ପାନେ ପାଇଗଲା श्रीराम जय राम ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ श्रीराम जय राम ବନ୍ଦୀ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ श्रीराम जय राम ବନ୍ଦୀ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ श्रीराम जय